नमस्कार दर्शक बंधु, मो चैनल क्रिएटिव लाइफ को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आजिर कहानी हेउछि अति भयरे मृत्यु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। अति भयरे मृत्यु। खरा दिन एते जोर रे गरम हेउथाउ जे बिलुआटी कियाबुदारू बाहर को आसी परिलानी। घरे तार जेतिकी खाइबा थिला तार छुआ माने सबू खाई देइथांती। गरम रे बाहर को बाहरी हेउनी। सेपटे घरे बसी रहिथिले भी ताकू जोर भोक लागुथाए। गरम हेउथिले भी खाद्य न खाइले चलिबो नाही। तेणु खाद्य जोगाड़ आशारे से बाध्य होई घर छाड़ी बाहर को आसिला। बाहर प्रचंड खरा हेउथिले भी से खाद्य खोजिबारे लागिगला। खरारे बुली बुली केउठी किछि खाद्य पाउ न थाए। खरारे बुलिबा जोगु ताकू शोष भी जोर रे लागिला। एबे से चिंता कला जे ताकू खाइबा पाई एबे मिलू बा न मिलू से प्रथमे पानी पीबो, नचेत तार मुंड बुलेइबो एवं से चेता हरेइबो। टिके दूर रे थिबा गोटिए पानी चतर कथा मने पड़ी जिबारु से जोर रे सेही चतर पाखकू जीवा पाई धाइला। सेठी पहुंची देखिला जे चतर रे दल किछि सुखी गलानी एवं पानी भी बहुत सुखी गलानी। तथापि से पंक भितरे पसी पेटे पानी पीला। पानी बेसी पी देबारु तार भोक भी कमी गला। तथापि से पुणी भाबिला जे भोक सिना एबे संभाली पारुछि, किंतु किछि समय परे ताकू प्रबल भोक हेबो। ता छड़ा छुआ मानकू एमिति किछि पानी पियाई बंचेई रखी हेबो नाही। जहा हेउ तार छुआ मानक पई ताकू खाद्य जोगाड़ करबाकू हेबो बोली भाबी भाबी चतर पाखरे बुलुछि। से देखिला जे गोटिए बड़ कंकड़ा से पानी पाखरे एपट सेपट हेउछि। एणु बिलुआ छपी छपी जाई से कंकड़ा को जेमिति धरी पकेइछि। कंकड़ा तार गोड़रे बिलुआर ओठकू कामुड़ी धरिला। बिलुआ को बेसी कष्ट लागिबारु से कंकड़ा को छाड़ीदेला। कंकड़ा भी बिलुआर ओठकू छाड़ीदेला। बिलुआ कहिला, अरे कंकड़ा, तू एते छोट होई मते धमकेई देलु। तू कौन भाबुछु जे मु तते छाड़ीदेबी? कंकड़ा हसी हसी कहिला, अरे मूर्ख, मु तोर ओठकू जेतिकी कामुड़ी देइछि से कष्ट तोर ए पर्यंत जाई नथिबो। तू पुणी जदि मते धरिबाकू आसीबू, एथर तो नाक कामुड़ी एमिति रखिबी जे तू भी मो पाखरु खसी जाई पारिबू नहीं। तते जदि भल गति अछि तू मो पीछा छाड़ी एठू पला। तू एई चतररू पानी पीबाकू आसीथिलु, पानी पेटे पीलु, एबे तो तू एठू शीघ्र पला। बिलुआ कहिला, अरे कंकड़ा, ए चतरटा तोर नुहे, एठू केते जीव पानी पिउछंती। तू मते पळेबा कथा केमिति कहिबू? कंकड़ा कहिला, तो भली केही बदमाश जीव एठिकी आसुनाहांती। जिए आसुछंती पानी पीबाकू, किंतु तो भली एमिति केही जीव आसुनाहांती जे पानी पीबा भितरे अन्य जीवकू मारिबा बा हैरान करुनाहांती। तू किंतु बदमाशटा। तेणु बदमाश जीवर एइठी बेसी समय रहिबा देखिले ताकू शास्ति देबाकू मु बाहरिबी। तेणु मते युद्ध पाई डाकरा न देई तू शीघ्र तो घर को पला। कंकड़ा कथारे बिलुआ बहुत अपमान बोध कला। से चिंता कला जे से ताठारू केते बड़ जीव। तेणु ता अपमानर प्रतिशोध नेई ताकू मारी खाइब बोली निश्चित करी सेठी ठिया होई भाबिला जे कंकड़ा को मारिबा उद्देश्य लुचेई रखी गोटिए उपाय चिंता करिबो, जेमिति ताकू सहजरे मारी खाई हेबो। से संगे संगे गोटिए उपाय चिंता करी कंकड़ा को कहिला, हे कंकड़ा, तू मो ठारू निश्चय बलवान। सेमिति न हेइथिले तू मते बुद्धि शिखेई पारिथांतु कि? तो भली गोटिए बुद्धिमान जीव ए दल चतरे रहिबा उचित नुहे। ता छड़ा तू भी सबु बेले पानी भितरे रहिबाकू भल पाउना बोली तू गात करी रहू। पुणी एबे खरा दिने चतररू पानी सुखी सुखी जाउछि। तू दल खाइबाकू एई पंक उपरे चाली टिकिए दूरकू जाउछु। तू एई सुखिला पंकरे चाली जाऊ जाऊ जदि गोटिए कुआर हाबुड़रे पड़ी जाऊ, तेबे तोर काम शेष होइजिबो। कुआ तते देखिले तते खुंपी नहीं आराम रे जलखिया करिदेबो। ना तो गोड़ कुआर थंटकू कामुड़ी पारिबो, ना तोर शक्ति रहिबो जे तू कुआडू अटकई पारिबू।
ସେ ତା ପଞ୍ଝାରୁ ତତେ ମୁକୁଳେଇବ ନାହିଁ କି ତତେ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ମାରିବାରୁ ଅଟକି ଯିବନି। ସେ ତତେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖାଇବାରେ ମଜା ଉଠେଇବ। ବିଲୁଆଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ରେ ବିଲୁଆ, ତୁଟା ଚାଲାକ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଏଇ କୁଟୁଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ଖାଟିବନି। ତୁ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ପାଣିରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ଗାତରେ ବି ରହିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ପାଣି ଏଠି ଯେତେ ଶୁଖି ଶୁଖିକା ଯିବ, ମୁଁ ପାଣି କଡ଼େ କଡ଼େ ଗାତ ଖୋଳି ଖୋଳି ପାଣି କଡ଼େ କଡ଼େ ରହିବି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନା। ମୋର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। କଙ୍କଡ଼ାଠାରୁ ଭଲ ଚାଲାଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ତାର କାରସାଦିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିନେଇଛି। ତଥାପି ସେ କଙ୍କଡ଼ାଠାରୁ ପୁଣି ଅପମାନ ପାଇବା ଦେଖି ଆହୁରି ବେଶୀ ତାର ଜିଦ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଏତେ ଜିଦ୍ରେ ଭାବି ବସିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରେଇଦେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାରିବା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲା ଯେମିତି। ଟିକିଏ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଲା, ରେ କଙ୍କଡ଼ା, ତୁ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ କେତେ ବଡ଼। ମୁଁ ଏଠିକି ତୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି। ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଚତ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାଣି ପିଇ ଯାଉ ଯାଉ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତୁ ପୂରାପୂରି ଠୋସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ତତେ ଦେଖିଲି ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଠୋସରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତୁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହେଇ ଗର୍ବରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେଣୁ ତୋ ଗର୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବା ଟିକେ ନରମ ହେଇ ମୋ ଆଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତତେ କେବେ ମୁଁ ଧରି ନଥାନ୍ତି। ମୋର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇନଥାନ୍ତା କି ତୁ ବି ମୋତେ କଡ଼ାରେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ କଥା ହେବା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଦେଖେଇ ଦେବି। ତୁ ମୋତେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋର କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ଉପଦେଶକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ତୁ ଏଇ ଚତ୍ତର ପାଖରେ ଗାତ କରି ରହୁଛୁ। ଏଇ ଚତ୍ତର କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୂଷା ବି ଗାତ କରି ରହୁଛି। ତୋଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଜୀବ ତଥା ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାଙ୍କୁ କେତେ କଡ଼ କଡ଼ କରି ଖାଇଛି। ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସି ଦେଖ, ତାର ଗାତ ପାଖରେ କେତେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି। ତୁ ସେଠିକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସ। ତଥାପି ତୁ ଟିକେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବୁ। ଯଦି ତୋ ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ତତେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ଯେ ତୁ ଆଉ ତୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। ବିଲୁଆର ଏଇ କଥାରେ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ସତ ବୋଲି ବୁଝିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ସେ କଥା ସତ ହେଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇ ଚତ୍ତରରେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଏବେ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ମୂଷା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଚତ୍ତରରୁ ବହୁତ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ଏକଥା ଭାବି କଙ୍କଡ଼ା ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ହଁ, ସେ କଥା ଠିକ୍। ଯଦି ମୂଷା ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ନ ଖାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚତ୍ତରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗେଣ୍ଡା ଏବଂ ଶାମୁକା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ସେ କଥା କହିଲୁ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହ ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବି। ତୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ଯେଉଁଠି ତୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଠି ତୁ ରହିଲେ କେବେ କୁଆ କିମ୍ବା ମୂଷା କାହାର ତୋ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବନି। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ପରିବାର ସହ ସେଠିକି ତୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯିବୁ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁ ତୋର ପରିବାର ସହ ମୋ ଲାଞ୍ଜକୁ ହାଲକେଇ ଧରି ଓହଳି ପଡ଼। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ବିଲୁଆ କଥାରେ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ପରିବାର ସହ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲେ। ବିଲୁଆ ଚାଲାଖି କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବୁଦା ଭିତରେ ତା ଘରେ ହାଜର। କଙ୍କଡ଼ା ଓ ତାର ପରିବାରକୁ ବିଲୁଆ ଓ ତା ପରିବାର ଖାଇଦେଲେ।
विपद न आसुणु डरी काम कले प्रकृत असुविधा को निमंत्रण करवा ही सार हेब। तेणु डर को धैर्य जीति हेब। आपण मानकु जदि मोर ये कहानी भल लगी थाए प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु ताकि मु जे न्यू न्यू वीडियो अपलोड करी आपण मानकु नोटिफिकेशन मिले जिवो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।